हेड लाइन्स आपने जानी और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। केपी हाउस इस्लामाबाद में गैर कानूनी हमला हुआ, हम माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी FIR कराएंगे और केपी में भी करेंगे। सेनेट की दाखिला कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ बैंक्स नहीं, हर जगह वारदातें बढ़ी हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन कमेटी का ये भी कहना था कि इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। डर रहता है अभी कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा और वारदात हो जाएगी। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कमेटी को ब्रीफिंग दी है कि सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बनाई जा रही है। हमें ये भी बताया जाए कि चेयरमैन कमेटी ने कहा कितने माह में जराइम हुए हैं, कितने पकड़े गए हैं। पिछली दफ़ा आपने कहा कि सेफ सिटी की वजह से चूंटी भी पर नहीं मार सकती। आईजी साहब खाली ब्रीफिंग ना दें, हमें दस्तावेजात भी फराहम कर दें। ये सेंटर शहादत अवान की तरफ से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि आइंदा मीटिंग में हमें दस्तावेजात फराहम की जाएं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है जी कि सेफ सिटी सिर्फ 30% इस्लामाबाद को कवर कर रही है। PC1 अभी वजारत खजाना की जानिब से क्लियर नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 29 दाखिली पॉइंट्स हैं। 9.3% मुल्ज़मान जो है इस्लामाबाद से, जबकि 89.7% मुल्ज़मान करीबी सूबों से आते हैं। और हुकूमत के 20 केसेस जो है गुज़श्ता 1.5 माह में हल किए गए हैं। हम हर गली मोहल्ले में पुलिस एहलकारों को तैनात नहीं कर सकते। बैंकों की डकैती ने बहुत ज़्यादा सनसनी पैदा की है। सरगोदा से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। वो यहाँ शख्स आया और डकैती की और वापस अपने शहर चला गया। 130 में से 67 जो है कत्ल अचानक झगड़े और रुकवा पजीर हुए हैं। ऐसे 73% केसेस को पुलिस ने फिलफोर जो है वो हल भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ना सिर्फ डाटा हासिल किया बल्कि 40% गार्ड को तस्दीक ना होने पर वापस भी भिजवाया है। इस्लामाबाद में नाकों पर चेकिंग के नाम पर जो है हरासा किया जाता है। और ये भी कहा गया है सेनेटर समीना जहरी की तरफ से कि एक्साइज वाले काले शीशों पर क्यों जुर्माना आयद कर रहे हैं। अगर काले शीशे जो है सिर्फ क्या वज़ीर आज़म लगा सकता है या सरकारी अफसरान लगा सकते हैं, फिर उनके शीशे भी उतार दिए जाएं। वरना जो है ये मखसूस तौर पर परमिशन होनी चाहिए। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान अली से। जी अपडेट कीजिए। जी जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के उमर अयूब, उनकी हिफाजती जमानत दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और पेशावर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उनको 1 महीने की हिफाजती जमानत जो है वो दे दी है। अदालत ने उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने दरखास्त गुजार को ये कहा है कि आप जो मुतालिका अदालत है वहाँ पर मुकदमा तफसील के लिए जाए। जो दरखास्त गुजार वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि जो उमर अयूब है वो मेंबर कौमी असम्बली है और इसके साथ साथ वो जुडिशल कमीशन के भी मेंबर है। उनके खिलाफ जो है 21 मुकदमात जो है उनमें पेशावर हाई कोर्ट ने उनको राहदारी जमानत दी है। वो ऐसे मुकदमात हैं जिनका उनको अभी तक इल्म नहीं है, तो उनमें भी गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर अदालत ने जो है उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत जो है वो दे दी है और उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आजम सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। उन पर जलाओ घेराव, तोड़फोड़, हंगामा राई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी PTI को रिहा किया जाए। उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। उनको जो है ना बाइज्जत रिहा किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जितनी केसेस है वो मिलिफाइड है, वो सियासी बुनियादों पे है, वो इंतकामी बुनियादों पे है। दूसरा हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। और तीसरा ये जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उस मैंडेट को वापस किया जाए। कल हमारे एक MNA ख्वाजा इम्तियाज, उसकी जो मंडी बहुद्दीन में उसका डेरा जो है ना थोड़ा गया है कि ये जो कर रहे हैं ये पूछ लो किस किस्म का डील है। ये डील तो अगर इस किस्म का डील है तो मुझे समझ नहीं आती। अपनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम किसी को दूसरी तरफ नहीं देते। हम समझते हैं कि हम सॉवरन कंट्री है और बीइंग ए सॉवरन कंट्री जो है ना हम अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत नहीं।
لاہور ہائی کورٹ نے فضائی آلودگی پر قابو نہ پانے کے خلاف درخواست پر سیکریٹری ماحولیات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، ایک 3 سالہ بچی عمر سکھیرا نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے، دوستوں، کلاس فیلوز اور آئندہ نسل کی بہتری کے لیے درخواست دائر کری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بچے اور بزرگ فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہے۔ پنجاب کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور محکمہ ماحولیات اور پنجاب حکومت آلودگی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے تحت حکومت شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دینے کی پابند ہے، مگر پنجاب حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے پنجاب میں ایوریج زندگی میں 5.5 برس کی کمی ہوئی ہے۔ اس کی عدالت یہ حکم ہے کہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اور مستقبل میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے دیر پا اور دور ایسے اقدامات کیے جائیں جسے آلودگی نہ پھیلے۔ عدالت نے اب اس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے سیکرٹری ماحولیات اور دیگر کو جو ہے ان سے جواب طلب کر لیے تاکہ وہ اپنا شکوہ جواب عدالت میں جمع کروائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں شارع فیصل پر با اثر افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جس پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے با اثر افراد کے خلاف قانونی کارروائی سے گریز کرتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں افضل خان سے۔ دیکھیے، مہنگی گاڑیوں میں سوار با اثر افراد کے درمیان فائرنگ کا واقعہ شارع فیصل پر پیش آیا تھا اور یہ دونوں افراد ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے، جہاں پر موجود سیکورٹی اہلکاروں نے ان افراد کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کیا تھا اور باقاعدہ حوالگی رپورٹ کے اندر با اثر افراد درین خان، محمد حسن اور مصطفیٰ کے نام بھی درج تھے۔ ان کے 3 سیکورٹی گارڈ بھی حوالے کیے گئے تھے، لیکن پولیس اس معاملے کو ابتدا میں چھپاتی رہی اور اب بھی پولیس نے اگر قانونی کارروائی کی ہے تو اس میں با اثر افراد کے خلاف کارروائی سے گریز کیا ہے۔ سرکاری سیکورٹی گارڈز کو نامزد کیا ہے اور انہیں لاک اپ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پولیس حکام اس معاملے کے اوپر کوئی واضح موقف دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ گاڑیاں جو ہے وہ پولیس نے تحویل میں لے لی ہیں۔ کیس اب انویسٹیگیشن پولیس کے پاس چلا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دیگر پہلوؤں پر اس واقعے کی تحقیقات کریں گے، لیکن سر دست با اثر افراد میں سے نہ ہی کسی کی گرفتاری ظاہر کی گئی، نہ ہی ان کے نام مقدمے کے اندر نامزد کیے گئے۔ جی، سلمان خان کے بعد شاہ رخ خان کو بھی دھمکیاں ملنے لگیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں شاہ رخ خان کے پروڈکشن ہاؤس کو دھمکیاں مس کال موصول ہوئی، جس میں انہیں مارنے کی دھمکی دی گئی۔ فون کال جس نمبر سے آئی وہ چھتیس گڑھ کے علاقے رائے پور میں فیضان کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ کنگ خان کی ٹیم نے ممبئی پولیس کو شکایت درج کرا دی ہے۔ اس سے پہلے سلمان خان کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ عام خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔